अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एपिसोड नंबर 174 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। उस्मान साहब के कहने पर आया नकोला और कोसिस उस जिरगे में शामिल हो जाते हैं और फिर जैसे ही आया नकोला की नज़र वज़ीर आलम शाह और गयातू पर पड़ती है तो वह हैरानगी से उन दोनों की तरफ देख रहा होता है कि मैं तो वज़ीर आलम शाह और गयातू का साथ देखकर उस्मान को हराने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उस्मान तो वाकई ही बहुत ज़्यादा अक्लमंद और ताकतवर इंसान है। उसने अकेले ही इन दोनों बड़े विलन्स को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। और फिर उस्मान साहब बहरान को इशारा करते हैं तो वो वज़ीर आलम शाह की खुफिया ज़रा को उसकी कमीज़ से निकालने की कोशिश करता है। तो उस्मान साहब वज़ीर आलम शाह की बेइज्जती करते हुए कहते हैं, इस घटिया इंसान की तरफ देखो, ये पहले भी मेरे वार से इसलिए बचने में कामयाब हो गया था क्योंकि इसने अपनी कमीज़ के नीचे पहले भी खुफिया ज़रा छुपा रखी थी। लिहाजा बहरान उस्मान साहब के हुक्म पर अमल करते हुए उसकी ज़रा को निकाल कर फेंक देता है और वो भी वज़ीर आलम शाह को ताने मारते हुए कहता है, तुम तो बहुत ही बुज़दिल इंसान हो, तुम उस्मान साहब का सामना मर्दों की तरह नहीं कर पाए। और फिर उस्मान साहब गयातू की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तुमने वज़ीर आलम शाह के साथ मिलकर एक मुआहदा किया था, तुम दोनों मिलकर भी मुझे हराने में नाकाम रहे। गयातू ये सुनकर कहता है, उस्मान साहब मेरे सामने भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मेरा सर कलम करना चाहते हो तो फौरी तौर पर कर दो। उस्मान साहब बड़ी चालाकी का मुजाहरा करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारा सर कलम नहीं करूंगा, बल्कि आया नकोला तुम्हारा सर कलम करेगा। और फिर उस्मान साहब आया नकोला का इशारा करते हैं तो आया नकोला गयातू को वज़ीर आलम शाह की सच्चाई के बारे में बताना शुरू हो जाता है कि जब भी मुझसे मुलाकात करने के लिए आता था तो तुम एक वैशी इंसान कहकर पुकारता था और ये कहता था कि तुम बाज़ंतीनियों के साथ मिलकर इन मंगोलों को हमारी सरजमीनों से निकाल दोगे। यानी कि जब कभी मुझसे मुलाकात करने के लिए आता तो ये उस्मान के खिलाफ चालें चलता और मुझे उस्मान के खिलाफ वर्गलाता और यहाँ तक कि तुम्हारे खिलाफ भी। गया तो ये तमाम बातें सुनकर हैरान और परेशान रह जाता है कि वज़ीर आलम शाह कितना घटिया इंसान है कि जब वो आया नकोला से मुलाकात करता है तो आया नकोला की तरफदारी करता है और मेरे खिलाफ छुप कर साजिशें करता है, और जब वो मुझसे मुलाकात करता है तो बाज़ंतीनी गवर्नर्स के किले पर कब्जा करने के बारे में बात करता है। यानी कि वज़ीर आलम शाह का कोई दीन ईमान नहीं है। अगर वज़ीर आलम शाह को किसी चीज़ से लेना देना है तो वो सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आलम शाह की हुकूमत है। और बिलाखिर ऐसा घटिया और मुनाफिक इंसान हमेशा ही आखिर में अकेला रह जाता है। बिलाखिर वज़ीर आलम शाह अपनी तारीफ़ें सुनने के बाद चिल्ला चिल्ला कर कहता है, आया नकोला ने जो कुछ बोला वो झूठ है, ये मुझ पर बहतान लगाने की कोशिश कर रहा है। आया नकोला भी मुस्कुराकर कहता है, मैं जितना मर्जी घटिया इंसान बन जाऊं लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। जैसे ही वज़ीर आलम शाह को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो गयातू की नज़र में भी गद्दार साबित हो चुका है तो अपनी जान छुड़वाते हुए कहता है, मैंने ये तमाम चीज़ें इसलिए की क्योंकि मैं तुर्कों का बेहतरीन मुस्तकबिल चाहता था। मैं एक ऐसी सल्तनत बनाना चाहता था जहाँ पर इंसाफ कायम हो। अगर एक सल्तनत की बुनियाद रखकर उस पर इंसाफ कायम करना उस्मान के बस की बात होती तो मैं कभी भी उस्मान के रास्ते में ना आता, लेकिन मैं जान चुका हूँ कि ये उस्मान के बस की बात नहीं। उस्मान साहब ये सुनकर कहते हैं, तुमने हमेशा ही से ताकत का इस्तेमाल करते हुए सल्तनत की बुनियाद रखने की कोशिश की है और तुमने कभी भी अपने साथियों पर भरोसा नहीं किया। मैंने भी तुर्कों के बेहतरीन मुस्तकबिल के ख्वाब देखे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह घटिया इंसान नहीं हूँ। मैं अपने साथ तमाम तुर्क कबीले के लोगों को लेकर चलना चाहता था। मैं किसी को लालच नहीं देता, ना सुनहरी ख्वाब दिखाता हूँ। मैं हमेशा ही से लोगों को सच्चाई के बारे में बताता हूँ कि हमारा रास्ता बहुत ही मुश्किल रास्ता होने वाला है और इसमें हमें मज़ीद कुर्बानियाँ देनी होंगी। मैं हमेशा जहाद के बारे में बात करता हूँ और तुम तिजारत और सोने के बारे में बात करते हो और लोगों के ईमान को खरीदने की कोशिश करते हो। बिलाखिर गोंदोज भी मैदान में आ जाते हैं और वज़ीर आलम शाह से कहते हैं, तुमने हमेशा ही मुझे वर्गलाने की कोशिश की है और तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाते हुए कहा कि हमारी सरजमीनों में हमेशा ही वो इंसान कामयाब होता है जो गर्दन झुकाकर रहता है, यानी जो भाईचारे की खातिर एक दूसरे की बात मानता है। लेकिन तुमने तो कभी भी किसी के सामने गर्दन नहीं झुकाई, हमेशा ही तुम दूसरों को गर्दन झुकाने के बारे में तलकीन करते आए हो। लेकिन जब तुम्हारी अपनी बारी आती तो तुम तमाम चीज़ों से मुकर जाते। दूसरों के लिए तुम्हारी नज़र में असूल कुछ और हैं और अपने लिए कुछ और। बिलाखिर वज़ीर आलम शाह अपने आखिरी शैतानी वार से भी पीछे नहीं हटता और वो अब भी गोंदोज बे को उस्मान के खिलाफ वर्गलाते हुए कहता है, तुम बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम सही तरीके से मेरे मंसूबे पर चलते और मेरा साथ देते तो आज हालात कुछ और होते और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें ही होता। उस्मान साहब ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से कहके लगाना शुरू हो जाते हैं और वो वज़ीर आलम शाह से कहते हैं, तुम्हारा मंसूबा, क्या तुम बारूदी मवाद वाले मंसूबे के बारे में बात कर रहे हो जो तुमने मंगोलों के ठिकाने को उड़ाने के लिए मंगवाया था, या फिर बाज़ंतीनी किलों की दीवारों को तोड़ने के लिए? ये सुनते ही आया नकोला और गयातू गुस्से से वज़ीर आलम शाह की तरफ देखते हैं कि ये कितना ही घटिया इंसान है। गयातू जो कि तमाम बातें सुनने के बाद वज़ीर आलम शाह पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस्मान साहब से कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अपनी तलवार की मदद से मार दो, लेकिन मुझे बेइज्जत करने की ज़रूरत नहीं है। उस्मान साहब ये सुनकर गयातू को गिरवान से पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी।
میں نے قبیلے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا، اور ویسے بھی تمہاری موت تمام سچائی جاننے کے بعد ہی ہوگی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے کس شیطان انسان کا ساتھ دیا ہے۔ اور پھر عثمان صاحب غیاتو کو مزید اذیت پہنچاتے ہوئے کہتے ہیں، تمہارے سپاہیوں کو زہر کس نے دیا تھا؟ غیاتو یہ سن کر کہتا ہے، تم نے۔ عثمان صاحب مسکرا کر کہتے ہیں، میں نے نہیں، بلکہ وزیر عالم شاہ نے۔ اور یہ کام وزیر عالم شاہ نے اکیلے نہیں کیا، بلکہ وزیر عالم شاہ کا ایک اور ساتھی ہے جس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ اسی نے وزیر عالم شاہ کے کہنے پر تمہارے سپاہیوں کے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ غیاتو یہ تمام باتیں سننے کے بعد تھوڑی دیر سوچتا ہے اور اسے عثمان صاحب کی باتوں پر یقین آ جاتا ہے، اور پھر وہ وزیر عالم شاہ کے گلے کو دباتے ہوئے کہتا ہے، میں تم جیسے گھٹیا انسان کو اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا ہوں۔ اور پھر غیاتو چلا چلا کر کہتا ہے، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ بالآخر عثمان صاحب جو کہ دور کھڑے سارا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ ان دونوں کتوں کی لڑائی کو چھڑوا دو۔ اور پھر عثمان صاحب کے سپاہی آگے بڑھ کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، ان دونوں کو فوری طور پر زندان میں ڈال دو، اس سے پہلے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ کر اپنی جان قربان کر دیں۔ دوسری طرف سلچان خاتون جو کہ اورحان غازی کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں، وہ ملحان خاتون سے کہتی ہیں، میں نے اورحان غازی کو دوا پلا دی ہے، امید ہے کہ جلدی اس کا بخار اتر جائے گا۔ یہ سنتے ملحان خاتون کی پریشانی تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اورحان غازی کی طبیعت اس لیے خراب ہوتی ہے کہ ان کے نانا جان عمر بے شہید ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملحان خاتون کی طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سلچان خاتون سے کہتی ہیں، کہیں کچھ برا ہو رہا ہے، تبھی میرا بچہ اچانک سے بیمار ہو گیا اور میرا دل بھی بہت پریشان ہے۔ لیکن سلچان خاتون ملحان خاتون سے کہتی ہیں، یہ صرف تمہارا وہم ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اور پھر ملحان خاتون، سلچان خاتون اور عائشہ خاتون کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہیں کہ میں جب بھی کبھی بیمار پڑتی ہوں یا میں مصیبت میں ہوتی ہوں تو آپ دونوں خواتین ہمیشہ ہی میری مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتی ہیں۔ سلچان خاتون جواباً کہتی ہیں، تمہیں ہمارا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان غازی میرا بیٹا ہے اور یہ عثمان کی اولاد ہے، یعنی کہ یہ میری اولاد ہوئی، اور جب کبھی اورحان غازی کو یا پھر تمہیں میری ضرورت ہوگی تو میں حاضر ہو جاؤں گی۔ اور پھر ملحان خاتون اپنے بیٹے کے سرانے بیٹھ جاتی ہیں اور انہیں لوری سنانا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے حق میں دعائیں کرتی چلی جاتی ہیں کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تم بھی اپنے والد کی طرح بہت زیادہ بہادر بنو گے، اور اب تو تمہارے نانا جان بھی تم سے ملاقات کرنے کے لیے قبیلے کی طرف آ رہے ہیں۔ اور پھر ملحان خاتون اپنے والد صاحب کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہیں، کئی بار ہمارا قبیلہ بھی کائی قبیلے کی طرح مشکل حالات سے گزرا ہے، لیکن میرے والد صاحب عثمان صاحب کی طرح بہت بہادر اور عقل مند انسان ہیں، اور کئی بار جب ہمارے دشمنوں نے میرے والد صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور انہیں گھیر لیا تو میرے والد صاحب نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں جہنم حاصل کر دیا۔ ملحان خاتون خوشی خوشی اپنے بیٹے اورحان غازی کو اس کے نانا کی بہادری کے قصے سنا رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ عمر بے شہید ہو چکے ہیں، اور جیسے ہی یہ خبر ملحان خاتون کو سنائی جائے گی تو ان پر ایک قیامت ٹوٹ جائے گی۔ بالآخر ملحان خاتون اپنے بیٹے اورحان غازی کو لوری سناتی ہوئی وہیں پر سو جاتی ہیں۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 174 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔